Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Ashraf Fazil Pechuru, Minister of Health and Pro-Chancellor, Dhaka University of Health Sciences, Mr. Qasim Siraj Sumru, Parliamentary Secretary Health, Dr. Kazim Jatoi, Secretary Health, Dr. Qureshi, the Vice Chancellor, Dhaka University of Health Sciences, the worthy Pro-Vice Chancellors, members of the faculty, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's indeed a pleasure to be here on such an occasion. Try not to go to too many openings. My cabinet members know that I never go to groundbreakings for things because I'd like things to be completed and then go there instead of doing it. But when Dr. Saeed Qureshi Saab asked me to come over for this event, I immediately said yes. Because I've been here before, I've seen the work that has been done here, and this is indeed a great addition to the services that the Government of Sindh is providing, especially in the health sector. What I've been told is this is only the third such machine in Pakistan, and the second one in the public sector, the first one again being by the Government of Sindh at Gambut Institute of Medical Sciences. There is, outside of Sindh, there's not a single, what is it called, the Gamma knife machine, which I've just learned obviously. I studied about, like Dr. Azra, I did not study at Dow. I studied about 3 kilometers away where I learned numbers more and not about the human body, but this machine I see, it's a state-of-the-art equipment for treating of brain cancers. What I was explained is that it can be very accurately done, and instead of multiple sessions, patients normally need 1 or at max 2 sessions in order to get treated. They've already started the tests on these machines, and 52 patients have been treated. These are 52 patients who otherwise would either have to go abroad, or where it's very, very expensive, or go to a center here in Karachi or in Gambut. And again, what I'm told is this is the latest machine of Swedish technology. The Government of Sindh has invested about 800 million rupees for this entire complex machine and the structure along with it. Government of Sindh, despite, थोड़ा उर्दू में बोल लेता हूँ ताकि सारे, आप तो अंग्रेजी समझते हैं बहुत, लेकिन दूसरों के लिए हुकूमत सिंध हेल्थ सेक्टर में कोशिश करिए, खासतौर पर टर्शरी हेल्थ केयर में, कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। वो महंगे इलाज जो कि लोगों की पहुँच में नहीं है, और यहाँ पहुँच में क्या अवेलेबल ही नहीं है। हमारी JPMC में जो साइबर नाइफ की 2 मशीन्स हैं जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पेशेंट एड फाउंडेशन के साथ चला रहे हैं, हमारे गम्बट की जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है, यहाँ भी इधर उझा में, ये सबूत है इस चीज़ का कि डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म, बहुत हम नहीं किसी को कहेंगे क्यों क्रिटिसाइज करते हो, करो और करो यार, थोड़ा और करोगे हमें शर्म नहीं आएगी, आपको शर्म आएगी आखिर में। इसलिए कि हम कोशिश कर रहे हैं काम करें, और ये एक इसका सबूत है। ये सबूत है कि सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2008 से जब से इधर आई है, ऐसे प्रोजेक्ट हेल्थ सेक्टर के अंदर तो आप देख लें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप SIUT देख लें, JPMC देख लें, NICVD देख लें, ओझा, गम्बट, हमारी NICH, हमारे बाकी अस्पताल जो हमने खासतौर पे कोशिश की है कि बेहतर, अभी काम बहुत है। हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं हैं जितना हम करना चाहते हैं हेल्थ सेक्टर में। जो प्लान्स हैं ऑब्वियसली हम वो पूरे नहीं कर सकते, लेकिन हम पीछे नहीं हट रहे, हम स्लो डाउन नहीं हो रहे। तो इंशाल्लाह ताला डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म जो भी हमें कहा जाए, हम अपने लोगों की खिदमत करने के लिए
کوشاں رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے. اور نہ صرف کہ ہیلتھ سیکٹر میں آپ کو بتاؤں باقی سیکٹرز میں بھی حکومت سندھ خاص طور پہ میں یہ کہوں گا آگے ایک ابھی آج کل ایک ایشو چل رہا ہے اور ہم پارلیمنٹ میں بھی جا رہے ہیں سی سی آئی کی ایک ڈیسیشن کو چیلنج کرنے کے لیے. حکومت سندھ نے خود انویسٹ کر کے اور وہ ایک پیشن دکھا کے اس ملک کو بجلی میں انرجی میں خود کفیل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے, لیکن اس کو ہر طریقے سے روکا جا رہا ہے اور ایون انٹرنیشنلی باتیں کی جا رہی ہیں اور حکومت پاکستان اس میں اس طریقے سے رول پلے نہیں کر رہی جو اسے کرنا چاہیے. میں بات کر رہا ہوں ادھر ایک تو مجھے پتا ہے جرنلسٹ ہیں بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا پیچھے بیٹھے تھر کے علاقے سے تعلق ہے. تھر کے اندر جو کیا ہے جس پیشن سے حکومت نے, آپ کہیں تو صحیح کہیں اور پہ ایسے ہوا ہے, ہاں ٹھیک ہے خیر وہ بھی نہیں. ادھر کہا جاتا ہے کہ کوئی اشارہ تو نظر ہی نہیں آتی سندھ میں. ہاں فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی کہا بھی گیا تھا کہ سندھ کے اندر کوئی خاص کام نہیں کیا نیچے نے, لیکن ہم وہ صوبہ ہے جس نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج وے کر لیں, کراچی ٹھٹا ڈیول کیریج وے کر لیں, انڈس کے اوپر بریجز کر لیں, ان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یہ سب کی ہیں. ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس صوبے کی ود دی لمیٹڈ ریسورسز دیٹ وی بین گیون, دس province deserves much more. This province earns much more. This province has potential of doing much more. But اگر آپ ہر وقت کوشش یہی کرتے رہیں گے کہ کیونکہ ہماری یہاں پہ چلتی نہیں ہے تو ہم دوسرے کو بھی کام نہیں کرنے دیں گے, تو آپ بھلے اپنی کوشش کرتے رہیں. یہ آج کا پروجیکٹ اور انشاءاللہ تعالی ایسے کئی پروجیکٹس یہ پروو کریں گے کہ حکومت سندھ اپنے سندھ کے لوگوں کے لیے جنہوں نے ایک بار نہیں کئی بار ٹرسٹ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکٹ کیا ہے, اپنے لوگوں کی خدمت کرتی رہے گی. ڈاکٹر عزرا نے, میں نے ان سے جا کے آج بیٹھی تھی تو کہہ دیا تھا کہ obviously this will go out from the health budget, you know that, but نہیں ڈاکٹر صاحب don't worry about it. میں نے آپ ہی پوچھ لیا تھا کہ how many procedures do you سال میں آپ کتنے procedures کرتے ہیں اس مشین پہ؟ مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا 500, اور باقی جگہ پہ جہاں پہ پرانی مشینز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں یہاں سے ڈبل چارج ہوتا ہے, ڈبل سے بھی زیادہ چارج ہوتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم 2.5 لاکھ روپے پر پیشنٹ لیتے ہیں. 2.5 لاکھ روپے 500 12 کروڑ 50 لاکھ بن جاتے ہیں, 125 ملین روپیز. میں نے کہا نا وہ نمبرز سیکھے تھے میں نے یہاں سے 3 کلومیٹر دور. سندھ حکومت فار دس ایئر ول گیٹ 3 quarters, ناٹ دی انٹائر 4 quarters. خادم صاحب اگر وہ کر لیجیے گا ول گیو 125 ملین. بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو مخیر حضرات ہیں یہاں پہ پیسے دے سکتے, بیکاز یہ علاج اگر آپ باہر جائیں گے, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ hundreds and thousands of dollars. جہاں اگر آپ باہر جائیں گے یہ کرانے کے لیے علاج, جو مخیر حضرات یہاں پہ آ سکیں وہ حکومت سندھ کو مدد کریں. آپ جی ٹی ایم سی میں ہم نے ایک کامیاب تجربہ کیا ہے, وہاں پہ کیش نہیں دیتے, اکوپمنٹ کی شیپ میں پرائیویٹ سیکٹر دیتا ہے. یہاں پہ بھی اگر مخیر حضرات جو یہاں پہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں ایک پولن کر کے اور ایسے کہیں, اور ہیلتھ سیکٹر میں بڑا یہ بھی خوشی ہے کہ ہمارے یہاں فلنتھراپسٹ بہت زیادہ ہمیں ہیلتھ سیکٹر میں مدد کرتے ہیں. آپ چلے جائیں اسپتالوں میں جہاں پہ لوگ آتے ہیں, کئی ادارے ہیں جو ان کے جو بالکل جو پیشنٹس کے ساتھ لوگ آتے ہیں پورے پاکستان سے, ان کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں. وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کام پورا ہے, اور یہ مستحق لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, حکومت سندھ کی دی ہوئی فیسلٹی میں آ کے مفت علاج کرا رہے ہیں, اور ان کو کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے, اور ادھر آ کے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ابھی جو ہم جے پی ایم سی میں کر رہے ہیں اس میں ہم ایک جو پلان ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہر پیشنٹ کے ساتھ جو اٹینڈنٹ آئے گا اس کے لیے بھی ہم انتظام رکھیں. بس یہ ایشوز ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ پرابلمس ہیں.
تو جو مخیر حضرات پے کر سکیں وہ کوشش کریں کہ کنٹریبیوٹ کریں. اگر ساتھ مل کے ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں, اکوپمنٹ جو ہے ہم سے نہ پوچھیں, ڈاکٹر سے کریں, ان سے پوچھیں کہ کیا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی اگر اسی طریقے سے یہ جذبہ رہے گا اس صوبے کے لوگوں کا جو کہ ہے, تو ہم اور بہتر فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں گے. ایک بار پھر میں بفور آئی اینڈ, آج سے 2 دن پہلے ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ تھے, ان کا یہیں پہ انتقال ہوا تھا, گلشن شیخ. کووڈ سے پہلے بھی ان کو تھا. میں گلشن کے لیے پبلکلی آج بات کر رہا ہوں, تو دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, اور ان کے جو لوائقین ہیں ان کو صبر عطا کرے. ان کی جو کمیونٹی ہے جرنلسٹ کی, ان کے ساتھ بھی تعزیت کرنا چاہتا ہوں میں آج. اور اس کے 2 دن بعد ہی میں ادھر آیا ہوں. میں ایک بار پھر ڈاکٹر سعید قریشی صاحب, آپ کی ڈاؤ یونیورسٹی کے پوری انتظامیہ, فیکلٹی, سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو کوشش ڈسپائٹ آل دا چیلنجز, اور ڈسپائٹ آل دا کرٹیسزم ابھی ہوگی کہ ادھر کتے نے کاٹ دیا, کچھ نہیں ہوا, ادھر یہ وہ سوالات کرتے رہے, ہم دیتے رہیں گے. لیکن یہ ایک ثبوت ہے کہ حکومت سندھ ہر چیلنج کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے لیے خدمت کرتی رہے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اگر وہ ختم ہو جائے تقریب اس کے بعد ملے گا. Thank you, sir, for your enlightening words. Now I would like to invite our beloved and respected Pro Vice Chancellor, Professor Nusrat Shah, to deliver the vote of thanks. Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Dow University of Health Sciences, it's a proud privilege and a great honor for me to offer this vote of thanks on this very memorable and historical occasion of Gamma Knife inauguration today at the Ojha campus of Dow University of Health Sciences. First of all, our very heartiest gratitude goes to our Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah, for gracing this occasion in spite of the Aandhi and Tufan that was coming today and the prediction of cyclone. So you can see that a promise is a promise, and a man who keeps a promise can do everything. So thank you very much, sir, for keeping your promise and for being here today. And throughout Dow University endeavors, all activities, you've been a wonderful support and always your kind help in every activity that we have had, and we hope that you will continue to support Dow University in our further endeavors too. Next, we are very grateful to our very own alumni and our beloved Health Minister, Dr. Azra Pechuho, who is very, very close to the university. She's the pride of our university, and we are so proud of her that she's working day and night for improving the healthcare system of Sindh. I know how passionate she is. I've been working with her in the family planning working group also, and I know the passion she's had for, and she's the right person to do it, as she's a physician herself and she's an alumni of Dow University, so she has a special soft corner for Dow University, which I'm sure the CM also has, because ye kisi ko pata nahi hai, lekin CM Saab's sisters have been alumni of Dow University also. I remember his older sister, Dr. Lubna, who was my childhood friend. She was an alumni, and we have played together in childhood. It's like a younger brother to me. So it's like a Dow family. All the people who are sitting here on stage, I think this is the Dow family, and we can count on them to support our Vice Chancellor in every endeavor that we go through. Thank you very much, Madam, for being here. A very big thank you for our dynamic and visionary Vice Chancellor, Professor Mohammad Saeed Qureshi.
who is a man of few words. Everybody knows, baat nahi karte hain. Man of few words, but a man of great actions. So we want action today. The time is for action, and he has a record. Jo bhi unka vision hota hai, he just goes out and achieves it, and he has achieved a historical moment of Gamma Knife today, which is a record, which is a great achievement for our university and for Pakistan, and particularly for our province of Sindh. It's a great contribution. We must thank our whole team of administration, our dynamic Pro-Vice Chancellors, Professor Kartar Dawani, our very dynamic, very energetic Professor Darnaz Wahid, for all the arrangements made today. Dr. Ashar is on his toes, even now he's always on toes. Our Principal of DIMC, Professor Fauzia Parveen, Vice Principal Dr. Ramla, for giving us this venue today. Thank you so much for offering us your venue and for offering us all the support. We are grateful to our entire team of the government dignitaries who is here today. Thank you very much for being here. Health Services Director, Health Secretary, Secretary, Parliamentary Secretary, thank you so much for being here. We are thankful to the excellent team of Gamma Knife who has made this possible. All the work, the neurosurgeons, the neurologists, the radiologists, Professor Nasreen, everybody who has worked together for this team, we are grateful to all of you. We are grateful to the Finance Department, to the IT Department, to the Planning and Development Department, and we are to our technical team, to our media team who is here to cover this occasion. Each and everybody who is here today, thank you so much for your contribution, for your dedication and commitment to this university, and for being here for this special occasion. Thank you very much. Thank you, Madam. Concluding the ceremony, I take great pleasure in once again thanking all of you for gracing this occasion with your esteemed presence. Thank you all. جی جناب. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے آپ کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے کراچی سیکولر ریلوے کی, اور یہ سب ضرورت ہے کراچی شہر کے لیے. حکومت سندھ پہلے جائے گا اور کے تھرو اس پروجیکٹ کو کافی آگے لے جا چکی تھی. اس کا PC1 ایکچولی 207 ارب روپے کا اکتوبر 2017 میں اپروو ہوا تھا. وہ چیز آگے نہیں بڑھی ہے. میں پاس میں نہیں جاؤں گا کیا ہے, میں صرف یہ کہوں گا کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو گراؤنڈ بریکنگ کی ہے وہ جلد کام بھی شروع ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد. جی حمزہ, آپ نے ذکر کیا ہمارے دوست گلشن شیخ کا, تو یقیناً ہم سب سوگوار ہیں اس خاندان سے جن کا نقصان ہوا اس دھرتی سے, جس کا ایک لکھنے والا, بولنے والا ایک آواز اس کی ختم ہو گئی. سوال سر یہ ہے کہ عمر شریف کے لیے 4 کروڑ روپے کا آپ نے بر وقت بندوبست کیا, ہونا چاہیے, ہم اس کی کبھی مخالفت نہیں کریں گے, لیکن اس کی جگہ اگر گلشن شیخ کے لیے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اس کے علاج کے لیے کوئی وہ سہولیات کے لیے پکارتا ہے, گدرا کو کالنگ کرتا ہے, سب اس کو پرسنلی جانتے تھے, لیکن اس کی کال تک نہیں اٹھائی جاتی تھی. صورتحال یہ ہے کہ قسم پرسی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا, تو کوئی ایسا میکینزم سندھ حکومت کیوں نہیں بناتی کہ کم سے کم جو صحافی حضرات ہیں یا جو اسپیشل پرسن ہیں اور ان کے لیے کوئی بر وقت علاج معالجے کا بندوبست کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ بارشوں کی آمد ہے, طوفانی بارشیں آ گئی ہیں, آج دوسرا دن ہے, لوگ خوف میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں کتنی بارش ہوگی, ہم کتنا ڈوبیں گے, کیا کریں گے. پچھلے سال آپ نے اعلان کیا تھا کہ نالوں کی صفائی ہوگی, تجاوزات کا خاتمہ ہوگا, لیکن 1 سال گزر گیا, آپ کے احکامات پر عمل نہیں ہوا. آپ کے دونوں دیکھیں, کسی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے گلشن کو آپ تو زیادہ جانتے ہوں گے, لیکن تقریباً 20-1 سال سے میں بھی
मेरी भी उससे काफ़ी मुलाकात रही है। और गुलशन का जैसे ही मुझे पता चला था और उसी वक्त वो स्टेप्स लिए थे, इससे पहले भी उसको तकलीफ हुई थी, पहले भी मदद की थी। और हुकूमत सिंध सहाफ़ियों के लिए ये हमीद, आप खुद भी अस्पताल में थे जब आप कोविड में थे, तब भी मेरी आपसे बात हुई थी। तो ये मेरे ख्याल नामुनासिब है कि ऐसे कहा जाए कि हुकूमत सिंध नहीं देख रही। जर्नलिस्ट का मैं गिनवाना नहीं चाहता, बिकॉज ये हमारा फ़र्ज़ है। इसी तरीके से उमर शरीफ इस मुल्क का असासा है, और उमर शरीफ के लिए जब मुझे पता चला था, ये कहा गया था कि उनका सारा इलाज लोगों ने फंड किया हुआ है, और सिर्फ उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस तरह के जहाज़ में वो जा नहीं सकते और एक्सपेंसिव है, ये नहीं किया। मुझे नहीं ख्याल है कोई इतना बड़ा काम कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला हर बीमार को ज़िंदगी दे, लेकिन कोई डिफ्रेंसिएशन जिस तरीके से सवाल है ना, और ये मैंने और जगह पे भी देखा। मैं सबसे कहूँगा यार आगे चलो, ये जो है ना कंपार्टमेंटलाइज करना कि फलाने के लिए ये किया, इसके लिए ये नहीं किया। हुकूमत इससे बिला तफरीक जहाँ पे भी मदद कर सकती है। यहाँ पे मेरे पास पहले भी केसेस आए थे जहाँ पे यहाँ इलाज नहीं हो सक रहा था, मैं नहीं गिनाना चाहता आपको, और हमने इमीडिएटली किया है, और अल्लाह ताला ने कहीं कामयाबी भी दी है, कहीं अल्लाह ताला को मंजूर नहीं हुआ है तो कामयाब नहीं हुए। तो ये बात मैं कर लूँ, ये दूसरे सवाल का जवाब भी दे दूँ। बरसात पिछले साल हुई थी, रिकॉर्ड बारिश हुई थी, जो हमारी तारीख है उसमें इतनी बारिश कभी नहीं हुई। और उसके बाद जो स्टेप्स हुकूमत सिंध ने लिए, और फेडरल गवर्नमेंट ने भी काम किया था। फेडरल गवर्नमेंट ने भी कहा था कि हम जो 3 बड़े नाले हैं उनको काम करेंगे, उस पर भी काम चल रहा है। ये कल सारी रात बारिश हुई है। मैं कोई 2-2:30 बजे के करीब पता करके 5-6 घंटे के लिए सुना, और सुबह उठ के फिर से पता किया है, और सारी रात हल्की के तेज बारिश चली। सुबह उठते ही सारी रिपोर्ट ली थी, ना सिर्फ कराची, मैंने बदी, ठट्टा, दादू में इशू था, ये सब पता किया था। और अल्लाह ताला का शुक्र है। अगेन अभी मुझे ये भी सुबह पता है कि वो जो मेन आज होना था डाउनफॉल, वो अल्लाह करेगा वैसे नहीं होगा, हल्की फुल्की बारिश शायद कहीं हो। तो ये सारी रात बारिश होने के बाद ये सुबह को रोड्स का रिलेटिवली डिप्रेशन में अभी भी पानी होगा, आप जाके दिखा देंगे तो मैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकूँगा। लेकिन मैं जब निकला था ना, तो मैंने मेरे स्टाफ करता नहीं कि बारिश है तो इतने टाइम में पहुँचेंगे। आपको पता है, मैं आके रास्ते में 5-7 मिनट खड़ा हो गया। मैंने कही मैंने इधर देखा कि वक्त आपका एक बोर्ड लगा हुआ है, लोग अल्लाह ताला उसकी कदर करते हैं जो वक्त की कदर करता है। तो मैंने कहा 11 से पहले ना पहुँच जाऊँ, 11 बजे पूरे, और मैंने कोशिश की पूरे 11 बजे तक हुआ। तो ये टाइम किया था कि शायद ना पहुँच सके, उसके बावजूद हम टाइम से पहले पहुँच रहे थे कि रास्तों की सूरत हाल कुछ बेहतर थी जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे। तो काम हुआ है, लेकिन और बहुत ज़रूरत है काम की। मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि इस सूबे की का हक बहुत ज़्यादा है और इस सूबे का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो तभी अचीव होगा जब हर एक मिलके पॉजिटिवली आगे काम करेगा। अभी कुछ दिनों पहले की बात हुई थी कि मिलके काम करना चाहिए, और आगे मैं तो नाम से कह रहा हूँ कि बिल्कुल काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप सुबह एक बात करेंगे और शाम को दोबारा आपके गुजरा कुछ और बातें शुरू कर देंगे, कैसे मिलके काम होगा। लेकिन डिस्पाइट दैट, हो सकता है वो नादान गुजरा हैं जो लीडरशिप की दोपहर की बात को भूल के और रात को कहते हैं कि हुकूमत सिंध तो कुछ करना ही नहीं चाहती, और हुकूमत सिंध जो भी कहते हैं वो शायद नादानी है उन पर, वही मेरा तो कंट्रोल नहीं है, उनके लीडर ही कंट्रोल करेंगे उनके ऊपर। लेकिन हम इस वक्त भी इस सूबे के लिए, इस शहर के लिए साथ मिल के पॉलिटिकली कोई हुकूमत कहीं पे भी आ सकती है, लेकिन मकसद ये है कि जो भी जीत के आए वो इस के लोगों के लिए मिल के काम करें। जी
कराची हाँ क्या मैं अच्छा हाँ हाँ देखिए दो चीज़ें, पहले तो आपने कहा सेफ सिटी प्रोजेक्ट का। सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर स्नैक्स ये थे कि हमारे यहाँ, और ये डेमोन्स्ट्रेट हुआ है जो बाकी शहरों में लगी हैं सेफ सिटी सिस्टम्स, उनमें ग्लिचेस आए, प्रॉब्लम्स आए हैं, और उन्हीं को दूर करने के लिए हमें फिर एक सिक्योरिटी इशू भी था, इसलिए कि शुरू में जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो रहा था वो बाहर के मुल्कों की कंपनीज थी, हमें यूएस कंपनीज ने भी अप्रोच किया था, चाइनीज ने भी अप्रोच किया था, बट फिर उसमें एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट आ गया कि जी इनको आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। इस वजह से वो बैक एंड फोर्थ होता रहा, और फिर फाइनली एनआरटीसी जो कि एक लोकल कंपनी है उसके साथ मिलकर, ताकि वो लोकल गवर्नमेंट ओन कंपनी है, वो फिर अभी काफ़ी आगे बढ़ा है वो बात। ये इश्यूज आए थे, मैं आपको क्लियरली कहूँगा कैपेसिटी इश्यूज थे फॉर आज टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट, और लेसन्स थे जो बाकी जगहों से हमने लर्न किए थे। बाकी जो आपने दूसरा मामला किया, आई डोंट वांट टू मेक इट अगेन, इतना कहा नहीं गया था जितना उसको उछाला गया है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, और देख लें उसको कि कहा गया था, उसको भले स्टडी कर लें, आपने जो स्टोरियाँ करनी और करते रहे। मुझे हमें कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, अब उस पोजीशन में पहुंच चुके हैं, जो स्टोरियाँ करनी है हम अपने एक्शन से ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला, मैंने आपको पहले भी ये बात कही है, 1970 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई थी, और 1970 से लेके 2018 तक हर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर जमात से ज्यादा वोट लिए, सबसे बड़ी जमात रही है जब भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, सिवाय 85 के जब वो नॉन पार्टी इलेक्शंस थे। और पिछले 3 इलेक्शंस में हम बेहतर से बेहतर काम करते चले जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हिम्मत देंगे, लीडरशिप की गाइडेंस में हम और बेहतर काम करेंगे, ताकि 2023 में भी एक और रिकॉर्ड कायम करें।